चैत्र मासे आजिकाली छत्र यात्रा करी करी गाँ गाँ बुली करी दंड उत्पत्ति करथिले महादेव एवं पार्वती। दंड जे करसी अपुत्री के पुत्र हसी, निर्धनी को धन, अंध को नयन, दंड बोले धाम यात्रा। आगो हरि वंश कथा जे हूँ ई कर्ण रे सुनेबा। Justo. आगो पंद्या स्त्री गर्भे नानी पुत्र कथा जे हूँ कर्णर शुणिबा अशेष पातक तार दहन आगो बंध्या स्त्री गर्भे ननी पुत्र जन्म हेब अंध होइथिले हननी नयन दिसिब आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परिकित तो आगे कहिबि कृष्ण लीला दिने सुकमुनि परीक्षित महाराजा के पचरे हे परीक्षित महाराजा से देवकीर सुत से नंदन नंदन ई गोपपुर केनता करी बढुछ से लीलामय हरि कथा ई संसार टिके मते कह जे मुई ताकर कथा के सुन कर संसार मुक्ति पाई होछ जे जदि हरिवंश कथा सुनबे जे जदि भागवत कथा सुनबे संसार तांको मुक्ति मिलछ तो ननी आज मते जन्म कर्म कथा मते पचरा माने सर्वप्रथम धरा पृष्ठ रे के जन्म शून्य शून्य महाशून्य थिला पृथ्वी रे के जन्म हेतिले कहछ हो आगो राधिका बोइले ननद सुन आगो कहू अछि मोर आद्य जनम आगो राधिका बोइले ननद सुन कहू अछि मोर आद्य जनम आगो अनादिक बामंकर जात जे ई अनादि शून्य मंदरे ये मां पारुसे रही गो केली आरंदिने ई बटा मोले करे केली मोर गेले बटा मोले करे पानी पवन कीट पतंग जीव परम पृथ्वी रे किए जन्म ने होय ग सर्वप्रथम धरा पृष्ठ रे आदि एवं अनादि जन्म हेले ग आदि होछन्ती माता हां अनादि होछन्ती पिता आदि एवं अनादि जते बेले केली रंजी थी होय ग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि मातांकर गर्भरे जन्म हां ब्रह्मा हेले जे सृष्टि करता होय विष्णु हेले जे पालन करता आ महेश्वर हेले जे संहार करता तापरे जे पृथ्वी सिर्जना सृष्टिटा हेले तमर मां बाबा के थेले ग
ତମେ କାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲ କେନ୍ତା କରି ଜନ୍ମ ହେଲ ଖାଲି ସେ ହେଲ ନାଲେ ସେ ହେଲ ଗୋଡ ସାଇଡ ନୁ ସେ ହେଲ ମୁଣ୍ଡ ସାଇଡ ନୁ ସେ ହେଲ ମତେ ବାଇରିଟା କେତେ ମାନେ କାଇଁ ହେଲା ଯେ ତମର ଜନ୍ମ କଥା କହ ବେଲେ ତମେ ବୁଝେଇ କରି କହ ହଁ ହେ କଥା ସାଇଡ नु ମୋर ସାଇଡ नु ହେନ୍ତା କଥା ହଁ ଆଗ ରାଧିକା ବଇଲେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସୁପକ ମୋହର ପିତା ଅଟଇ ଆଗ ସୁପ୍ରଭା ବନିନ ମାତା ମୋହର ହଇ ଗ ଆଗ ଶୁକ୍ର ସିନ ଯାଅଟେ ମୋହର ଏ ମାତା ମୋର ତପକଣା মতে জন্ম করবা কি মোর মা তপস্যা କରୁଥିଲେ ଗ আগ তপে দশ হই গোবর দেলে রিহি ହଁ ହଁ এ সুরননি হেরে বারটি দুই তারা জন্ম হেলি আমি হই গ মোর মাকে সে সন্যাতে 11টা টুকে ହେଲା ଗ তো যেতেবেলে 11টা টুকে হই গেল ହଁ গাঁ খালি কল কল না लोग पेंटिंग साल के कह जेथिले गो কাম जॉन करबो भण ने करबो डायलॉग गोटे ने कहबो ভালো তো মোহর পিতা অটল হই হই আগ সুপ্রভা বলিন মাতা ତହର তো মুই যেতেবেলে জন্ম হেলি হই গ মোর মাকে 11টা টুকে হই ହେଲା ଗ মোর 11টা টুকে যেতেবেলে হই গলে ହଁ মোর মাকে ভারী চিন্তা হই ए मा तमोर मां बोली नहीं जेन मां के चिंता टुके घेर सुनो चले कहा के হয় কো শাস্ত্রে কবি কাম লিখে କାଇଁ ବୋଲି ଗ ধাতা লিখিতম কর্ম অনুসারে ফল হলো মোর ঘর কে খালি ঝিও ঝিও হচ্ছে হুম পুଅ ପିଲା নি ହେବା হুম তো বিষ খাইলে পুଅ নে হই কর্ম ভাগ্যে যাহা লেখা হইতিবা তাহা হি ফল পায় ওহো তো 12 নম্বর গর্ভরে যেতেবেলে মোর মা জন্ম কলে ହଁ ହଁ এ ଥରେ মেটুকিল জন্ম হইছে ଏ ଭଗବାନ ତମେ 12 ନମ୍ବର ଅଛି মুই হচ্ছে 12 নম্বর ଏ ତମ ନାଁ କାଇଁ ଥିଲା ଗ মোর না ওই আগ সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାନ ଅଟଇ ଗୋ ମୋର ନାମ ଯେ ଗୋ କାନ୍ତି ଅଟଇ ଛୁଆ ଥିଲି ନ ବୋଲି ମତେ କାନ୍ତି ବୋଲି କରି ନାମକରଣ କରିଥିଲି আচ্ছা ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାନ ଅଟଇ ଗୋ ମୋର ନାମ ଯେ କାନ୍ତି ଅଟଇ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ସେଠାରେ ମତେ କେ ନହିଲେ ବର ଯେ ମୋ ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ଏକ ମଞ୍ଜୁ ସତିଆରି ହନନି মঞ্জু সারে ভরি গেলে নো মোর প্রাণে হো এ সমুদ্র মনে টেনে এ জড় মাথারে টেনে জন্ম হেবাটা সিনা হেলি হেলে ভারি কষ্ট রে বল তবে সরসরে পাইছে কি কষ্ট বলে তুমি জানিছ কষ্ট বলে জানি মুই যেতেবেলে জন্ম হে মোর মা কে তো 11টা টুকে মোর 11টা বহেন মানে সমস্তে শুনলি শুনলি হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী যেতেবেলে মু জন্ম হেলি সবঠারু অসুন্দরী বই দিছিতে যে মোর মা পাখা ভালো জানিছ মোর 11টা টুকে জন্ম হেলে যে সমস্তে শুনলি শুনলি ই 12 নম্বর গর্ভবতী জন্ম হেলা ই তো সবঠারু অসুন্দর ই যদি মোর ঘরে থিবা বলে মোর ঘর কে ঘর বদলে আসে ই গুটে টুকেলর লাগি মোর 11টা টুকেলর জিंदगी बर्बाद ইতা কে ছোয়া বেলে হেলে মারি দেসু কি জানি নাই পারবে বলি আর গুটে মঞ্জু সাহেব লিখে বাকস সে বাকস ভিতরে মতে ভরি দেলে জন্ম ছোয়া আর সমুদ্র ভিতরে মতে ছেড়ে দেলে সে তমে পুরি কর মরি গল না নে গো এ ভাই খাই ই মরি যাইছিলে ই বেরবেরা কা কেতকি রাতে চমকে দেবি কে হই গো কেত বেড়কি বেলা উঠলি যাচ্ছিল না আরে ভাই বেটা করি বেড়কি বেলা উঠলি যাচ্ছিল না বলে বালবনে আছে গান মানে মতে টাঙ্গি খা
तमे कहबा के काहे चाहत ए मां तमे के ई बेर बेरा के भौका नहीं छ काहे काहे रे ई तम मां जात तम माठे आवे रे भर के पंदी रे ढेली जाले तो तो के तमे तो मरि जीवार कथा हेरे केंता कर मंची चढ़ दिन बढ़ेला बेहावर बनरा कर्ण नाची नाची सब कथा सर पूछन गो मैं बेरी में हजिए बोलथि भाई हाँ तो समुद्र भीतर ठेली दे हाँ। केंता करी पुनर्बार एते दिन बंची छ आमर जन के क्षेत्र होए हाँ, हाँ। शर्मा रक्षा करी कोड़ी टका प्रदान करे छ करी छोड़ महालक्ष्मी का कोड़ी टका प्रदान कर बोला आनंद कवार अरे चरे नागिनी मोहि को सहुला दिन से ठारे दिली मोर रोही मते समुद्र भीतर ठेली दे हाँ हाँ दिन दिन करे 16 दिन करे पद्म फूल जी करे अच्छा आगो से जन मथरे लागिनी मुहि को 16 दिन से ठारे तिरी मोर रोही तमे तो 16 दिन थिलो कल कल ले हे आज तुमको मैं जोहर करे छ तमे तो सामने कर हेरे तमे केना खे करतिला बरो छे 16 दिन थिला तमे केना खेतला गे गरज से खेलो पोड़ गरज से खेलो भैंस गरज से खेलो छेल गरज से खेलो भुका गरज से खेलो कुकरा गरज से खेलो खे सते बाहरी टना बोले काना खे करे बंची थी मीता विष्णु बोले भगवान गड़क बिहारी शंख चक्र गदा पद्मधारी ई मोर कनिष्ठ आंगुति मते अमृत भरी देती हाँ, हाँ। से अमृत के मैं चुही चुही करी 16 दिन समुद्र भीतर रही हिला गो आगो से जल मध्यरे लागिले मोहि को 16 दिन सेठारे तिनी मोर रही आगो ई धर्म तेज पाई हेरी सुंदर दरा सर भानु बोले पद्म बन रजे मते नेत्र रे देखिले आगो थर को तारी रागो चंचला को देना बेला गेले इलो गेले चंचला नंद होइला तो कर्नाटक रो राजा होछे वृषभ होय गो तांकर घरे राजा घरे हेले पुअझियो नै नहीं होती तो भगवान महादेवंकर पाद तले 108 पद्म फूल चढ़ल हाँ हाँ मोर घर के पुअझियो बेटे होय गो तो दिने का घटना काना है काना हेला वृषभ हरि राजा पद्म फूल तुलवा के पद्म बन के जाइछा आ पद्म फूल के जेंता देखि देले से पद्म फूल भितर मो छुआ बेले क्वा 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 कर कांदे थाए गंध थिली बोले छ कांदू थिली कहै छे तो राजा मते देखि पाए आ से पद्म फूल भितर मते उठे कर तांका कोडरे थे आ भगवान के मने मने स्मरण करे कि मोर घर में तो पुआ छिया नहीं थे इटा भगवान मते दे छन मैले आ ने कर तांका स्त्री चंचला के हाँ। नहीं कर अकर्म्या ई पुआ छिया भी फोन पे है भगवान के मने मने